ندیوں, نہروں, آبشاروں اور فواروں کا شہر کوکن, جو کہ فرگانہ ویلی کا ایک انتہائی خوبصورت کلچر, تہذیب, آرٹ اور تاریخ سے بھرا پڑا ہے. ظاہر ہے اس شہر کی اتنی وسعتیں ہیں, اتنے پہلو ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تہذیب و تمدن, اس کا رہنے سہنے کا انداز, اس کی عمارتیں, اس کی تعمیرات, اس کی گلیاں, اس کے محلے, اس کے اندر بنے ہوئے گھر اور دروازے اور ہر وہ چیز ایک خاص قسم کا پہلو اور حسن اور سکون اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ جو ہی آپ چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر آشکار ہوتی چلی جاتی ہے. جہاں پہ ایک طرف نئے تعمیر شدہ عمارتیں اور گیٹ اور راستے آپ کو نئے نئے نظر آئیں گے, وہیں پہ ایک بہت پرانا اور تہذیب سے بھرا ہوا جو پرانا شہر ہے اس کی بھی آپ کو عکاسی ہوتی ہے. ابھی ہم اس جو بازار سے گزر رہے ہیں یہ ایک پرانا اور ایک تاریخی حصہ ہے شہر کا, اور اس کے اندر ہر وہ پہلو آپ کو نظر آئے گا جو کہ کسی بھی تاریخی شہر کا ہو سکتا ہے. یہ صرف تاریخی شہر نہیں ہے بلکہ بہت تاریخی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ماڈرن بھی ہے. تاریخی اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ سلک روڈ سے ہے, اور سلک روڈ کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا جو مختلف تہذیب اور مختلف جو چیزیں آپس میں ملی ہیں, مختلف خوبصورتی کے حوالے سے, لوگوں کے ملنے سے, وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی. صاف ستھرے واک ویز اور جو مارکیٹ ہیں, جو گھر ہیں, وہ اس تہذیب کے ساتھ بنائے گئے ہیں کہ کسی بھی جگہ آپ کو تنگی, رکاوٹ یا جو پریشانی ہے اس طرح کی اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کہا جاتا ہے کہ کوکن کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی نفیس ہیں, اور ان کی نفاست کا اگر اندازہ دیکھنا ہو تو ان کے گلی محلے, بازار, سڑکیں, واک وے, راستے, عمارتیں, آپ کو ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. جیسے جیسے آپ چلتے جائیں تو ظاہر ہے جیسے کہا گیا ہے کہ بہت ساری معلومات ریکوائرڈ ہوتی ہیں, کچھ معلومات آپ دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو حصہ ہے معلومات کا وہ آپ کو پوچھنے سے ہی پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ دوستوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو ہی آپ چلتے جائیں تو کافی ساری جو معلومات ہیں وہ اکٹھی کرتی جائیں, دوستوں سے ملتے جائیں, بات چیت کرتے جائیں. آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں, کچھ معلومات لیتے ہیں. السلام علیکم. کیف حالک؟ Where are you from? وی مزیتے دوگا دارسا اتکو دایا پاپرا بوائیتے Saudi? دا اتکو دایا وی مزیتے India? دوگا دارسا نو اوکالا انڈیا Bangladesh? да я Pakistan? да Индия? я из Пакистана. Правильно. Хорошо. Что важно увидеть здесь? Это старый город. И это старый город. Я вижу, что это очень красиво. Очень красиво, очень чистый город. И что важно увидеть здесь? Muzey. Музей. Музей, парк. Там парк. Прямо. Это sonra hayır var çat görsüz. Да. Tourist park. Tourist park. دوستو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری مفید جو معلومات ہیں وہ پہنچائی ہیں. اس کے بعد بھی ان سے ڈیٹیل سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا جی کہ بہترین جو کلچر ہے ہمارے کوکن کا وہ یہی ہے کہ ہم نے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو ہم عام طور پہ واک کرتے ہوئے جاتے ہیں, اور یہی راستے, یہی فٹ پاتھ, یہی واک وے جو ہیں شام کے وقت بھرپور زندگی کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے دن کے وقت شہر کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی پرسکون, ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں مگن. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ٹائم نہیں دے گا, آپ کسی کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے بات چیت کر سکتے ہیں, معلومات لے سکتے ہیں. اس طرح آپ جب
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक नया ख़जाना मालूमात का आपके पास होता है, बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स होते हैं कि आपने कौन कौन सी जगह देखनी है, कौन सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सी जगह सस्ती तरीन है, खाने पीने के हवाले से, रहने के हवाले से, किस जगह आप मुफ्त विज़िट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ जो है आप उसको कीमत कम करवा सकते हैं। इस तरह दोस्तों ये सारी जो मालूमात हैं ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ लोकल लोगों से ही मिलती हैं। उनके पास इसके अलावा और भी मालूमात होती हैं, जिस तरह की भी मालूमात आपको चाहिए और उस हवाले से आपको तफसील से वो चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। जैसे आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि पार्क तो हैं ही, इस शहर का जो हुस्न है वो पार्क हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो गार्डन्स हैं वो हैं और देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो टाइल वर्क है, जो फेस है, जिस तरह आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इसके मतलब ये कहा जाता है जी कि लोग बहुत शौकीन हैं अपने घरों का जो चेहरा होता है या फसाद जिसे कहते हैं या फ्रंट जो होता है उसके ऊपर टाइल वर्क करते हैं। उस टाइल वर्क के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल, तारीख़ी जो इनके जो सिंबल्स हैं, अलामतें हैं, उनकी अक्कासी की जाती है। कुछ हवेलियाँ जो होती हैं वो क्लोज़ रखी जाती हैं, जैसे आप सामने देख लें कि गेट है, गेट के ऊपर नक्शो नगारी की जाती है लेकिन इसको क्लोज़ किया जाता है, लेकिन अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा एक बाज़ार होता है। बाज़ार के जो पीछे है वो एक बहुत बड़ी रो होती है, घर होते हैं। उन घरों के अंदर बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर फलदार दरख्त, अंगूरों की बेलें, सेबों के दरख्त, खुबानियों के दरख्त जो हैं वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो बैक होता है इन इमारतों का, इन बिल्डिंग्स का या इन मार्केटों का, वो ज़िंदगी से भरपूर होता है। वहाँ पे आपको पूरा जो मुआशरे का रहने सहने का अंदाज़ है वो आपको नज़र आता है। देखिए ज़रा, ये पार्क है, एक बिल्कुल शहर के वस्त में है और एक कोने के ऊपर ये पार्क है। इसके मुताल्लिक ये कहा जाता है जी कि अगर आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है, कुछ खाना पीना है, कुछ एंजॉय करना है और कुछ नींद लेनी है या रिलैक्स करना है दोपहर के वक्त, तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं है। आप आराम से यहाँ पे आएँ, बैठें, रिलैक्स करें, वॉक करें। सबसे पहले तो तरीका ये है कि आप इसकी ठंडक, इसकी ताज़गी, इसकी खुशबू, इसको महसूस करते हुए पहले आप इस पार्क के अंदर वॉक करें और आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जितनी भी थकन है वो बड़े आराम से दूर हो गई है। बिल्कुल आपको थकावट का एहसास नहीं होता, फ्रेश हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, एनर्जी आपके अंदर बढ़ गई है। उसके बाद आपने अपनी, अगर कोई दोपहर का खाना खाना है तो अपने साथ ले आएँ, और अगर आपने कोई रिलैक्स करना है तो आप यहाँ पे बैठ जाएँ, बेंच के ऊपर सो जाएँ और वॉक करनी है तो आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वॉक करें। और आप देख लें कि कोई भी जगह या स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको कोई कचरा, कोई गंदगी, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती हो। खुले, बहुत खुले जगह हैं, यहाँ पे आप साइकिलिंग करें, भागें, दौड़ें, स्पोर्ट्स करें और जितना दिल करता है फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए वो करें। ये बहुत वसी किस्म के जो कंपाउंड्स हैं इसलिए रखे जाते हैं कि पब्लिक जो है वो यहाँ पे निकले, एंजॉय करे, अपने आप को रिफ़्रेश करे, एक्टिव करे और अपनी थकावट दूर करे। कोकन के लोगों का ये एक फ़िलॉसफ़ी है कि आप जितना काम करते हैं दिन भर, जिस तरह का भी काम करते हैं, अगर शाम को आप यहाँ पे इस पार्क में आके घूम फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं तो आपकी सारे दिन की थकावट जो है वो दूर हो जाती है। एक पहलू तो इन पार्कों का ये है। दूसरा पहलू ये है कि इन पार्कों के अंदर, इस तरह के पार्कों के अंदर अपनी तारीख़ी, अपनी रवायती, ट्रेडिशनल हिस्ट्री, अपनी जो अचीवमेंट होते हैं, बहसीत कौम, बहसीत मुआशरा, जो कुछ हासिल किया गया है उज़्बेकिस्तान ने, वहाँ के फ़िलासफ़र, थिंकर, साइंसदान, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके जो पोएट हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो राइटर्स हैं, हर एक के मतलब आपको तफसील से जो मालूमात हैं वो मिलती हैं। और पहली इंटरेक्शन जो लोगों के साथ करवाई जाती है वो ये है कि आप उनके मतलब ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन जो लेते हैं और आम तौर पे
جو ینگر جنریشن ہے اس کو یہاں پہ لا کے نہ صرف انجوائے کروایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، اور وہ اچیومنٹ جو انہوں نے، ان کے جو انسیسٹرز ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، انہوں نے جو اچیومنٹس کی ہوتی ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور ان کے لیے ٹارگٹ، ڈائریکشن اور راستہ جو ہوتا ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ اپنی لائف میں کچھ اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ مشل کا کام کریں، ایک رہنما کا کام کریں، اور اس طرح ایک زندگی بہت ہی اعلیٰ درجے کے پیٹرن کے اوپر آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تیسرا پہلو ان پارکوں کا دوستو یہ ہے کہ بہت وسیع پلانٹیشن، گرینری، تازگی، فریشنس کی وجہ سے جو اپنے سراؤنڈنگ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی زبردست رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو نہ صرف یہ کہ بالکل ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، موسم آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ایسا جو انداز ہے زندگی کا وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس میں شاید شہر کے رش کے اندر، پھنسی ہوئی سڑکوں کے اندر، شور والی جگہوں کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ آپ ہو سکتا ہے یہ چیز دیکھنے کو بھی نہ ملے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو باڈی کی انرجی ہے اور آپ کی جو سوچ ہے اس کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ گھنٹوں یہاں پہ پھرتے رہیں، بیٹھے رہیں، انجوائے کرتے رہیں۔ آپ اپنی پرائیویسی بھی مینٹین کر سکتے ہیں، دن کے وقت بہت کم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، آپ اپنے جو لوگ اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل تنہائی ہو، آپ گھومیں پھریں، تو آپ کو یہ ایک آئیڈیل جگہ ملتی ہے گھومنے پھرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ٹائم سپیئر لے کر آئیں، یہاں پہ بیٹھیں، انجوائے کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا ونڈرفل آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ والا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک میٹنگ پلیس ہے، لوگوں کو ملنے کی جگہ ہے، اور یہ جو پارک ہے یہ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر جگہ سے آپ کو یہ ڈائریکشن ملتی ہے، اور ایک بہت بڑا پبلک جو ہے وہ یہاں پہ پیدل بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح کے سمیٹریکلی اس کو رکھا گیا ہے کہ سارے شہر کی جو پبلک ہے وہ پیدل بھی آ سکے، ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے بھی آ سکے، سارے روڈ چاروں طرف سٹاپس لگتے ہیں، اس لیے یہاں پہ پہنچنا بہت آسان ہے، اور آپ اپنی چوائس کے مطابق پیدل یا رائڈ کر کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، ان پارکوں کے ساتھ جو ہے عام طور پہ تھیٹر، میوزیم، آرٹ اور اس طرح کی بے شمار جو عمارتیں ہیں وہ بنائی گئی ہوتی ہیں، تاکہ وہاں پہ جو لوگ آئیں شام کے وقت، وہاں پہ تھیٹر کے اندر اگر کوئی سینما ٹائپ کو مووی ہے، یا کوئی تھیٹر کا جو ایک کہہ لیں کہ پریزنٹیشن ہے، کوئی آرٹ ورک ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی اسپیشل سیلیبریشن کے طور پہ کوئی چیز منائی جا رہی ہے، یا ہسٹوریکلی کوئی پلے ہے، کوئی ڈرامہ ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں، اور اکثر صورتوں میں یہ بڑی افورڈیبل پرائس پہ ہوتی ہیں۔ کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل فری جو ہیں وہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں، حکومت کی طرف سے اسپانسرڈ ہوتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کی ایک بڑی ہی زبردست قسم کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی لائف سے نکلیں، اپنے روٹین کے کام سے ہٹ کے یہاں پہ آئیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں، لوگوں سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں، اور ہر وہ چیز، ہر وہ فیسلٹی اس کو انجوائے کریں جو کہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہاں پہ آپ کو کافی ساری جو نئی معلومات ہیں وہ ملتی ہیں، بلکہ آپ جو اب کنسٹرکشن کے، ڈیزائن کرنے کے اور ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے متعلق بھی کافی ساری معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی زندگی جو کہ بھرپور راحت، آرام، سکون سے بھری ہوئی ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ذہنی صحت ہے، جسمانی صحت ہے، ان کے برین کی جو انرجی ہے، طاقت ہے، وہ کس لیول کی ہوگی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے جی کہ جب آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں تو خوشی، راحت، سکون آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا اسی پارک کے کونے پہ بنی ہوئی اس جگہ کے متعلق ذرا معلومات لیتے ہیں ان سے، اور پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ Ezbinite dia wishki pazalusta, i majlis kazat kak nazi vitsa eta mista. Jame Masjid. Jame Masjid, eta только Jame Masjid. Spasiba, большое spasiba.
हमने पूछा जी कि यहाँ पे कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या देखने वाले। उन्होंने बताया जी सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे जामे मस्जिद है। जामे मस्जिद एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन से बनी है। मेन रोड से हट के पीछे की तरफ ये एक उज़्बेक स्टाइल का वही एंट्रेंस गेट होता है जिस पे फ़िरोज़ी, नीला, ब्लू, गोल्डन और जो बेज कलर है उसका इस्तेमाल करके कैलीग्राफी आर्ट वर्क किया जाता है और बहुत ही खुली वसी मस्जिद जो है वो बनी हुई है। चारों तरफ बाउंड्री के साथ साथ इसका विरांडा है। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये देखने वाली कि एक वसी किस्म का पार्क और गार्डन आपको मस्जिद के अंदर नज़र आएगा। और ये कहा जाता है जी कि आप चूँकि इबादत के लिए अगर आप आते हैं तो आपको पूरी की पूरी आपकी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट है, एस्थेटिक सेंस है, उसको भी जहन में रखा जाए। अब मस्जिद के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा वर्क हो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए बंद थी। और दूर से अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके जो पिलर हैं, विरांडा है, उसके जो पिलर्स के ऊपर आर्ट वर्क है जो खूबसूरती के साथ नक्शो नगार किए गए हैं। और पीछे जो इमारत है बिल्डिंग की वो बहुत ही आला दर्जे की नफासत के साथ बनी हुई मस्जिद है। यहाँ पे बेशुमार हज़ारों लोग जो हैं एक वक्त में इबादत या नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे अपने जो इज्तिमाई फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह एक यूनिक स्टाइल की ये मस्जिद है कि जिसमें पूरी बाउंड्री के साथ साथ विरांडा है और उस विरांडे के को पिलर के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। छत जो है वो इंतहाई खूबसूरत लकड़ी के डिज़ाइन की बनी गई है और नीचे भी लकड़ी का वर्क है और छतें जो हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे बड़ा लकड़ी के काम से नक्शो नगार जो है वो किए गए हैं और आपको बहुत ही अच्छा और भला लगता है। सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये लगती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप एक लकड़ी का जो महल है उसमें आ गए। उससे ज़रा आगे की तरफ हम चलते हैं तो आप देखते हैं कि ज़रा कुछ और मालूमात लेते हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि क्या है इस जगह के मतलब हमें बताएं या यहाँ पे क्या Es bin jetzt dia ushka pazal usta wie mazid skazat kak nazi wird se etamista. Ruski yazık ne? Ruski yazık ne English? Do you speak English? No? No. Russia. अभी आपने देखा कि सारे लोगों को जो है यहाँ पे रशियन भी नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी चूँकि रशियन लिखा हुई हर जगह पे है, कल्चर है, तो जिनको रशियन लैंग्वेज नहीं भी आती उनको अगर कोई एक आध वर्ड पूछ लें तो वो समझ जाते हैं कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं। तो फिर वो आपको इशारे से या अंदाजे से जगह जो है उसके मुतल्लिक बता देते हैं। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें, आप पहले कोशिश करें रशियन में पूछने की। फिर अगर मोस्टली ज़्यादा चांस यही है कि आपको रशियन में जवाब मिल जाएगा। तो इंग्लिश तो खैर बहुत दूर की बात है, बहुत कम लोगों को कुछ कुछ वर्ड जो हैं उनका पता होता है। तो इसलिए बहरहाल ट्राई करें। इवन आप इशारे से भी बात जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो आपको लैंग्वेज आती हो और दूसरों को आती हो और उसके मुतल्लिक आप पूछें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो पैदा होती है। अच्छा, कोकन के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि जी ये शहर जो है ना सिर्फ नहरों आबशारों का शहर है बल्कि ये शहर फुटपाथों का शहर भी है। इसके जो फुटपाथ हैं उनके मुतल्लिक ये ट्रेडिशनली कहा जाता है जी कि ये बहुत पुराने वक्त से इनका जो स्टाइल है वो इसी तरह का है। शायद ये सिल्क रोड होने की वजह से रास्तों का जो बनना है या आना है वो इसको शो करता है और इस वजह से बहुत सारी जो मालूमात हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह आते हुए मिलती हैं। इन फुटपाथ के ऊपर ये सारे शहर में इस तरह के रास्ते जो हैं वो फैले हुए हैं और इनके फैले हुए रास्तों का जो मेन मकसद है वो ये है कि लोग शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बड़े आराम से वॉक करते हुए, रेस्ट करते हुए, दरख्तों की शेड, फ्रेशनेस, ताजगी और हवा को एंजॉय करते हुए जो है बड़े आराम से पहुंच सकें। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन भी मौजूद है। अगर आपने जल्दी जाना है तो आप रोड पे पकड़ें, जैसे कोई भी एवेन्यू है, कोई भी रोड है, आपको देखें जगह जगह बसें जो है वो आती जाती नज़र आएंगी। लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आपने या जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है वो यही है कि आप हमेशा
वॉक करते हुए जाएं। लोग यहाँ पे रहने सहने का स्टाइल इस तरह का है कि लोग अपने मिलने बुलाने वालों को, करीबी रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को मिलने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बिल्कुल यही अंदाज़ अपनाते हैं कि वो चल निकलते हैं और इस तरह घूमते फिरते, एंजॉय करते, बातें करते, फ्रेशनेस एंजॉय करते हुए और अपनी बॉडी को एनर्जी, ताकत, हिम्मत और सलाहियत देते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इस तरह ये एक यूनिक चीज़ आपको मिलेगी फरगाना वैली के अंदर। आप देखिए ज़रा, जो भी नहर होती है, जो भी नहर का किनारा है, उसको इंतहाई खूबसूरती से, इंतहाई महारत के साथ इस्तेमाल में लाया जाता है। हर नहर के किनारे को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा किस्म की जो प्लांटेशन है लगा दी जाती है, बेलें लगा दी जाती हैं। इस तरह वो ना सिर्फ ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, बल्कि इन किनारों को कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो आला दर्जे के रेस्टोरेंट्स हैं, जो मशहूर किस्म की डिशेस हैं नेशनल और इंटरनेशनल, वो पेश की जाती हैं। थोड़े से दूसरी जगहों से ये रेस्टोरेंट्स महंगे हैं लेकिन अफोर्डेबल हैं, स्टिल अफोर्डेबल हैं। खाना पीना बहुत रीज़नेबल है, सस्ता है, कोई चीज़ें महंगी नहीं हैं। लेकिन दूसरों की जगह पे यहाँ पे स्पेशलिटी चूँकि ज़्यादा है, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा है, आप बाहर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। पूरी की पूरी फैमिली जो है टेबल बुक करवा लेती है पहले, या दोस्त अहबाब ने बैठना है या कपल्स ने आना है, तो इस हवाले से वो शाम को यहाँ पे एक बहुत ही बारौनक जगह जो है आके एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। और इस तरह उनकी जो दिन और रात की पूरी जो फ्रेशनेस होती है, ताज़गी होती है, उनके पास सिमट कर आ जाती है। इसी तरह आप फिर एनवायरनमेंट को देखना चाहें घूम फिर के, सिर्फ खाना पीना ही मकसद नहीं है, बल्कि आप इस एनवायरनमेंट को ज़रा ऑब्ज़र्व करके देखें कि दिन के वक्त भी आपको यहाँ पे बहुत ही ताज़गी और जो एक साफ़ सुथरे मौसम का, खूबसूरत मौसम का जो अंदाज़ा होता है, और दिल करता है इंसान कि इस जगह पे या इन इलाकों पे घूमता फिरता रहे और यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो एंजॉय करता रहे। बड़ी वैरायटी के रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, चाय खाने मिलेंगे, आपका दिल करता है खाना खाने का, चाय पीने का, जो भी है। आइए ज़रा इनसे बात। Siag wariatvi Pakistanesh to Uzbekistanski ludi ocean mili tihe dobrodušne zizan radosne gostoprimne это 100% правда. Мне это очень нравится. Когда я решил приходить здесь, я думал, что это будет маленький город. Но это большой город. У нас средний город. Не маленький, не большой, средний город. Это у нас как, например, за городом, да? Самая главная столица Ташкент, после него Фергана идет, а здесь маленький город. Хорошо. Здесь очень интересно. Здесь это чистый город. Тоже мне нравится старый город. Особенно архитектура и старый город. Это очень-очень хорошо. Мне это बहुत सारी मालूमात मिली। दोस्तों, कोकन के मतलब ये कहा जाता है कि फरगाना वैली के अमीर तरीन लोगों का ये शहर है, और यहाँ पे जो बहुत एलीट किस्म की क्लास है वो आती है, रेस्ट करती है, उनके अपने घर हैं, और इस तरह वो यहाँ पे काफ़ी टाइम जो होता है अपनी ज़िंदगी का गुजारते हैं। हो सकता है ऐसे हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज सोसाइटी के लोग हैं वो ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, और उसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है, कीमतों से, मार्केट से और चीज़ों की प्राइस से, खाने पीने से, रहने सहने से पता चलता है कि ये बिल्कुल महंगा शहर नहीं है। इसलिए ये इसका एक ख़ास पहलू है एंजॉय करने वाला। कोकन के लोगों के मतलब एक बार और कही जाती है कि ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म के लोग हैं, फनकार हैं, और हर चीज़ को खूबसूरत बनाना जानते हैं। जो ही आप किसी भी फुटपाथ पे, रास्ते पे, किसी सड़क पे, किसी बिल्डिंग पे आप चलते जाएं तो आप देखेंगे कि ये खूबसूरती, ये सजावट, ये बनावट, ये आर्ट वर्क आपको जगह जगह नज़र आता है।
حتیٰ کہ آپ ایک عام سا جو فٹ پاتھ ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کتنا آرٹ ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے، کتنی نفاست کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، کتنی مضبوطی کے ساتھ اور کتنی سادگی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کر کے اس کو ایک خوبصورت پہلو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں، یعنی کہ رہنے سہنے کا سٹائل ہے، جیسے عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں اور باقی آپ کی جو ایکٹیویٹیز لائف کی ہیں اس کو ہٹا کے تھوڑا سا بنایا گیا ہے، اور وہ جو فٹ پاتھ ہے، وہ جو راستہ ہے اس کو اتنا ریلیکس کیا گیا ہے اور اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے درختوں کی چھاؤں کے اندر۔ بالکل درخت جو ہیں بھئی کئی جگہوں پہ کور کر دیتے ہیں، اور رات کے وقت یہاں پہ جب روشنی ہوتی ہے تو بہت ہی ایک جادوئی قسم کا ایک ایسی مافوق الفطرت دنیا کا تصور انسان کو ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا چلتے ہوئے، آپ دیکھیں کہ جہاں پہ نقش و نگار اپنے عروج پہ ہیں، وہیں بیلیں اور جو درخت ہیں وہ بھی اپنے جوبن پہ ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی گئی جہاں پہ ان کی کثرت کے ساتھ اگایا نہ گیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو صفائی اور ستھرائی کا عمل ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا رکھا گیا آتا ہے۔ سڑکوں کو وقتاً فوقتاً دھویا جاتا ہے، واش کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر جو کسی بھی قسم کی جو ڈسٹ ہے اس کو یا کچرے کو مکمل طور پہ ختم کرتے ہوئے لوگوں کو ٹرینڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جس طرح آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پاپولیشن کم ہونے کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے عمارتوں کا فرنٹ اور بڑے بڑے پلازوں کا، پارکوں کا جو فرنٹ ہے، جو راستے ہیں، جو فٹ پاتھ ہیں، جو واک وے ہیں، آپ کو اعلیٰ درجے کی نفاست وہاں پہ ملے گی، خوبصورتی کے حوالے سے بھی، انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی، اور جو ایک ایڈمنسٹریٹو جو ٹاسک ہوتا ہے کسی چیز کو مینٹین کرنے کا، کسی کو ریفریش رکھنے کا، وہ بھی آپ کو اعلیٰ درجے کا ملتا ہے۔ ایسے جو پارک ہیں، ایسی جو جگہیں ہیں، وہ عام طور پہ سائیکلوں کے لیے، پیدل چلنے کے لیے بھی رکھی جاتی ہے، تاکہ آپ نے اگر سائیکلنگ کرنی ہے ریلیکس جگہ پہ تو آپ کو کسی طرح کی پرابلم نہ ہو۔ یہ جو بلڈنگ ہے یہ رشین سٹائل کی عمارتیں ہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹمپریچر مینٹین کرنے میں بہت اعلیٰ درجے کا صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ ان کا اپنا انداز ہے، سفید اور گولڈن جو پینٹ ہے، کلر ہے، رنگ ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے اس کا جو بیک ہے وہ تھوڑا سا ہٹا کے کیا جاتا ہے، دیواریں موٹی رکھی جاتی ہیں، جس وجہ سے آپ یہاں پہ ان کا جو ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین آرام سے کر پا لیتے ہیں۔ خوبصورتی تو لاجواب ہے اور ایک یونیک سٹائل ہے، اسی وجہ سے فرنٹ کے اوپر آپ کو مارکیٹیں ملیں گی، آپ کو کھانے پینے کی چیزیں، سٹور اور باقی جو چیزیں ملیں گی، اور بیک کے اوپر رہائشیں، دفتر اور باقی جو آفسز وغیرہ ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ پھر کونوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہو سکتا ہے یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے جس نے وہ جگہ کور کی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ایک اعلیٰ درجے کی جو آرکیٹیکچرل ایک انداز ہے زندگی کا آپ کو نظر آئے گا۔ جو ہی وہ بلڈنگ ختم ہوگی تو آگے پھر ایک بہت بڑا کھلا جو ہے اس طرح کا ایک پلوشیڈ جسے رشین میں کہتے ہیں، چوک کہہ لیں اپنی زبان میں، بہت کھلا وسیع میدان کہہ لیں، اس کے اندر فوارے اور اس طرح کی جو گارڈننگ ہے وہ کی گئی ہوگی، پھول لگائے ہوں گے، فلاور بیڈز لگے ہوں گے، اور اس طرح پارکنگ وغیرہ بھی ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا پوچھتے ہیں اس جگہ کے متعلق۔ Извините, пожалуйста, один минут. Как называется это место? Как называется это место? Вы говорите по-русски? На, по-английски? English? Do you speak English? No? इसका नाम क्या है? फारसी आती है आपको? नहीं, फारसी भी नहीं आती। इसका नाम क्या है पार्क का नाम? पार्क का नाम नहीं पता। अच्छा, स्पासिबा। آپ نے ایک انٹرسٹنگ پہلو دیکھا کہ ظاہر ہے ان کو نہ تو انگلش آتی ہے، نہ ہی رشین آتی ہے، نہ ہی جو میں نے بول کے کوشش کی کوئی پرشین کے ورڈ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ ازبک لینگویج ان کی اپنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں آتی لیکن ہمیں بڑا شوق ہے کہ ہمیں انگلش بھی آئے، رشین بھی آئے،
کیونکہ اس کے بغیر یہاں پہ چلنا، آگے بڑھنا، موو کرنا، ترقی لینا، جاب فائنڈ کرنا، کاروبار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے دوستو کسی بھی راستے پہ آپ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو خوبصورتی، نفاست آپ کا اعلیٰ ترین امتزاج آپ کو نظر آئے گا، وہیں پہ آپ کو لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی خوبصورت لگے گی۔ جو ہی شام ڈھلتی ہے تو شہر جو ہے پیورلی جو ایک فینسی دنیا ہوتی ہے اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ روڈ جو ہے پرسکون ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی بینی بینی خوشبو کے ساتھ ہوا چلنی شروع ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے آپ کھڑے ہو کے بات کرنا چاہتے ہیں، گپ لگانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بچے ہیں، فیملی ہے، ان کو پارک میں لے آئیں، یہاں پہ پارک ہیں، پارک کے ساتھ ہی جو بچے ہیں ان کے کھیلنے کے جو سپاٹس ہیں وہ ہیں، ساتھ ہی ریسٹورنٹس ہیں، بچے کھیلنا شروع کر دیں اور آپ نے بیٹھنا ہے، گپ شپ لگانی ہے، انجوائے کرنا ہے، سکون کرنا ہے، ریسٹ کرنی ہے، تھوڑا سا پرائیویٹ ٹائم آپ نے آبزرو کرنا ہے، تو ہر چیز آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ کمفرٹیبل، آرام دہ اور اعلیٰ ترین جو آپ کو حصہ ملتا ہے زندگی کا۔ گلیوں میں بھی بالکل اسی طرح بالکل سکون ہوتا ہے، رات کے وقت بہت سیکیور ہے، کسی بھی گلی میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، روشن ملے گی، صاف ستھری ملے گی، لوگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، لیکن کسی بھی جگہ آپ کو سیکیورٹی کا، آئسولیشن کا یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جی کہ جب آپ کوکن آئیں تو ساری فکریں، پریشانیاں بے شک آپ کے ساتھ ہوں، لیکن جب آپ یہاں سے جائیں تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی دکھ، کوئی جسمانی ویکنیس، کمزوری آپ محسوس نہیں کریں گے۔ خوشی، راحت، انرجی، طاقت یہ ہمارا گفٹ ہے، لیتے جائیں مسافروں اور انجوائے کرتے جائیں۔ چلیں جی دوستو، اب باری ہے رشین لیسن 63 کی۔ تو آپ نے دیکھا پچھلے لیسنز کے اندر بھی ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، وربز کی جو ہے وہ کنجوگیشن کر رہے ہیں، اور عام طور پہ یہ وہی ورب ہیں جو بار بار عام زندگی میں روٹین کی جو لائف ہے، ڈیلی لائف ہے، اس میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ آپ کو بات چیت کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ اب اس میں جب آپ دیکھیں تو کچھ ورب جو ہیں وہ اسپیشل ہیں، اسپیشل ان دیٹ سینس کہ صرف چھوٹی سی ایک چینج ہے۔ مثلاً آج ہم ایک جو ورب ہے سپاٹ یعنی سونا، اس کی ہم یہاں پہ کنجوگیشن کریں گے، اور اس کنجوگیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی چینج ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نمبر 1 پہ لکھا ہوا یا سپلو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایل جو ہے آپ نے ایڈ کر دیا ہے اپنی طرف سے، صرف کیس 1 کے لیے یعنی یا کے لیے، تو آپ سپاٹ کی جب کنجوگیشن کریں گے باقی ساری چیزیں ویسی ہیں، لیکن صرف جو پہلا یا والا ہے اس میں ایل آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے، کیونکہ ایل جو ہے ایڈ کرنے سے رشین لینگویج بنانے والے یا جنہوں نے رول بنایا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لفظ کو ادا آسانی سے کر پاتے ہیں۔ اس لیے 2-3 ورب ایسے ہیں، جیسے نیچے ہیں 2، بس یہ ایک 3 ہے، 3-4 ورب ایسے ہیں جن کے اندر آپ پریزنٹ فارم میں یا کے ساتھ آپ ایل جو ہے اس کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا اب ہم پڑھتے ہیں، کنجوگیشن کرتے ہیں سپاٹ کی۔ 1 یا سپلو، 2 تے سپیش، 'on'، 'آنا'، 'spit'، 4 میں 'spim'، 5 وہ 'spite'، 6 انی 'spiat'۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف فرق جو ہے آپ کو پہلے میں چھوٹا سا فرق نظر آئے گا،
ایل کا جو ہم نے ایڈ کیا ہے. باقی ساری کی ساری جو کانجوگیشن ہے, جو پیٹرن ہے, ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اس لیے 2-3 جو ورب ہیں, جیسے نیچے ورب ہے لبت یعنی ٹو لو, ٹو لائک, اسی طرح گتوت یعنی ٹو پریپیئر یا تیار کرنا, کھانا وغیرہ جو ہے, ٹھیک ہے, یا تیار ہونا. تو یہ بیسیکلی جو ہیں ان کے اندر صرف آپ نے یہ رول اپلائی کرنا ہے.